अस्सलाम वालेकुम। इश्क़ रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी और मेरे साथ हैं अबूज़र मौज़म और 24वां रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का रोज़ा जो है वो खैरियत से गुजर रहा होगा, दुआएं कर रहे होंगे और इबादत कर रहे होंगे, क्योंकि ये बेहतरीन मौका है, रमज़ान का महीना है। कोशिश कीजिए जितना वक्त आप इसको दे सकें ज़रूर दीजिए। इसके साथ साथ चूँकि हमें एक चीज़ और भी देखनी होती है कि हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए ये देखा गया है हमेशा हर इंसान को कोई ना कोई रोल मॉडल चाहिए होता है, कोई ना कोई टारगेट चाहिए होता है। तो इस्लाम ने ये बड़ा आसान कर दिया जब रहमतुल आलमीन हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए मशअल राह बनाकर भेजा, और उनकी ज़िंदगी को अगर हम फॉलो करें तो इसके अलावा फिर और किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं आपको पड़ती। बिल्कुल, कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और उसकी अमली शक्ल की अगर बात करें तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है कि हर प्रैक्टिकल चीज़ जो कुरान पाक में कही गई है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई है। और ना सिर्फ किसी एक हैसियत में, अगर हम एज अ बिजनेसमैन बात करें, हम एज अ ट्रेडर बात करें, एज अ इकोनॉमिस्ट बात करें, एज अ लीडर बात करें, एज अ फादर बात करें, एज अ सन बात करें, एज कोई भी रिश्ता हो, कोई भी किरदार हो, उन्होंने इस कदर खूबसूरती से निभाया कि कोई सानी नहीं है दुनिया में उनका। हमारा ये ईमान है और हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तय करदा असूलों और उनके बताए हुए तमाम तर तरीकों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो आज का हमारा टॉपिक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अलामा ताहिर अशरफी साहब और हमें ज्वाइन किया है इस्लामिक स्कॉलर नौरीद फातिमा साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम जी आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नौरीद फातिमा साहिबा इस वक्त हमारे साथ हैं। नौरीद फातिमा साहिबा, जैसे कि कुरान में है कि बेशक तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी काबिल तकलीद नमूना है। कुरान में भी ये बात है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो थी वाकई एक बेहतरीन नमूना है। सीरत नबी को हमें फॉलो करना चाहिए। रहमतुल आलमीन उन्होंने हमारे लिए अल्लाह ताला ने भेजा, उनको पूरी दुनिया के लिए रहमत हैं, पूरे आलमीन के लिए वो रहमत हैं। क्या कहेंगी आज के हमारे टॉपिक के बारे में और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में? और शुक्रिया अबूज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैं समझती हूँ ये वक्त की ज़रूरत भी है। सूरह अहज़ाब बेशक वक्त की ज़रूरत है। आयत करीमा जिसका आप आज खुलासा बयान करने जा रहे हैं, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि जो कुरान ने कहा कि तुम्हारे लिए हमने जो इस ज़मीन पर ज़िंदगी का एक निज़ाम राइट किया था, उसके लिए जो निसाब उतारा उसका नाम कुरान है। और उस निसाब पर जिस तरह से सीमल बात कर रही थी कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो हमारे सामने एक उसवा, एक रोल मॉडल शख्सियत सामने आती है, वो कौन सी शख्सियत है? वो अल्लाह ताला के नबी, आखिरी नबी, खातिमुन नबीय्यीन, जिनको वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहकर तमाम इंसानियत के लिए, तमाम आलमीन की तमाम मखलूकात के लिए रहमत बनाकर अल्लाह ने भेजा। वो ज़ात हमारे लिए उसवा कामिला की हैसियत रखती है। मैं यहाँ पर अबूज़र और सिमल आपके सामने बहुत करीब की एक मिसाल रखना चाहूँगी। हमें अपनी जो रिवायात हैं उनसे तो ये चीज़ें समझनी आसान है, लेकिन वो जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था कि अल-फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, कि असल तारीफ और कमाल वो होता है कि आपके गैर भी आपकी तारीफ और आपके मकाम और मर्तबे को और आपके फजल और कमाल को माने। हमारे बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर प्री पार्टीशन एक तहरीक चली थी जिसका नाम, ये हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत मोटिवेशनल है ये बात, कि उस तहरीक का नाम था बरमू समाज तहरीक। उस तहरीक के बानी टैगोर थे जो बंगाल के बहुत बड़े शायर थे। वो तहरीक कुछ अर्सा तक चली और उसमें क्या था कि इन्होंने तमाम जितने भी दुनिया के मज़ाहिब थे उनसे अच्छी अच्छी सीधा सीधा बातें और उसूल अखज़ किए और एक दीन बनाया, एक नया मजहब फॉर्म किया, जिस जो तहरीक का नाम देकर इन्होंने बरमू समाज तहरीक के नाम से इस तहरीक को लॉन्च किया। और जैसा कि हर नई चमकने वाली चीज बहुत आंखों को खली लगती है, जमाने ने धड़ाधड़, लेकिन बहुत ही जल्द ये तहरीक फ्लॉप हो गई। इसके फ्लॉप होने के बाद सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह एक दफा टैगोर के साथ बहरी जहाज में सफर कर रहे थे। उन्होंने टैगोर से पूछा कि टैगोर, बरमू समाज तहरीक आपने बनाई थी, बड़े अच्छे अच्छे दुनिया के उसूल आपने अखज़ किए, उसके बाद ये तहरीक कुछ अर्सा बढ़ी चली, लेकिन हमने देखा कि इसका फौरन ही डाउनफॉल भी आ गया। वजह क्या थी? अब वो जो वजह टैगोर ने बताई वो मेरे लिए, वो आपके लिए, वो हर मुसलमान के लिए फख्र का बाइस भी है और लम्हा फिक्रिया भी है। उन्होंने कहा कि बात यह है कि हमने
तमाम दुनिया के मज़ाहिब से उसूल तो अखज़ कर लिए, मगर उन उसूलों की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, उनका उसवा कामिला जो रोल मॉडल है वो हमारे पास नहीं था। और मुस्लिम उम्मा खुशनसीब उम्मत है कि जिसके पास मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती है। और जैसे सिमल बात कर रही थी कि कुरान की अमली शक्ल, जिस तरह की इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कुरान की मुजस्सम सूरत का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप देखिए पूरी दुनिया में किसी निज़ाम को ले लें, किसी जिन्स को ले लें, आप किसी, जैसे सिमल बात कर रही थी कि एक हुक्मरान वक्त से लेकर और एक घर की सतह पर एक सरबराह खान जो बिल्कुल बिल्कुल। और नारीद फातिमा साहिबा, आप ये भी तो देखिए ना, जैसे हम कहते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन, किसी भी नबी या पैगंबर को जब उतारा गया तो वो एक मखसूस कौम, एक मखसूस दौर में उतारा गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह है कि वो आलमीन के लिए रहमत हैं, वो हर दौर की कौमों के लिए, वो जब से इंसानियत शुरू हुई तब से लेकर आज तक नबियों के सरदार हैं, खातमुन नबीयीन हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत है। इसी पर हम बात करेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत खूबसूरत टॉपिक आज का हमारा, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, यानी कि एक दरस का, यानी कि एक ऐसी पूरी यूनिवर्सिटी अगर हम कहें कि जिससे पूरी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है, चाहे कोई रिश्ता हो हकूकुल इबाद के ज़ुमरे में या हकूक अल्लाह हो फ़राइज़ की अदायगी के ज़ुमरे में, तमाम की तमाम मिसालें हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलती हैं। जी, आपका सवाल क्या है? सवाल इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा कीजिएगा, थोड़ा सा बताइएगा इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना ऐलान किया कि रब्बिल आलमीन, वो दोनों जहानों का रब है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसलिए हमें नज़र आता है कि वो खजूर का तना हो, हिरन हो, ऊँट हो, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी शिकायत नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये बात पता है कि अगर हमें रहमत कहीं से मिल सकती है, अगर हमारे ऊपर कोई फजल हो सकता है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो सकता है। और हमारे ऊपर तो इतना बड़ा इनाम है अल्लाह का और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है कि हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा हुए हैं। और इस वक्त जो हालात हैं, इसमें ज़रूरत यह है कि इंसानियत का जो एहतराम है और मुसलमान का मुसलमान पर और इंसान का इंसान पर जो हक है, जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस तरह अदा किया जाए। आज जबकि हम एक बड़ी इब्तला में मुब्तला हैं और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जल्द अज जल्द इस इब्तला से निकाल दे, तो हमें ज़रूरत है कि एक दूसरे का जो है वो ख्याल करें। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वाति ज़ल कुर्बा हक़्क़ा, सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल करो। आज हम छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, जबकि जो शब कदर, चूंकि ये आखिरी अशरा है और इसमें शब कदर को भी तलाश करना है, और शब कदर की जो दुआ हमारी माँ सय्यदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाई, बताई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है। यानी ये बात अब अमली भी और कौली भी, दुआ भी और अमल भी। दुआ ये है कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगे, और अमल ये है कि बंदा बंदे के ऊपर रहम करे, बंदा बंदे को माफ़ करे। जब हम अल्लाह से कह रहे हैं तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, तो हम बंदे बंदों को क्यों माफ़ नहीं करते? इसलिए मैं समझता हूँ रमज़ान का सबसे अहम पैगाम जो है वो तकवा है। वो क्या है कि अल्लाह का खौफ, कि अल्लाह की दी हुई हदूद में रहना, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बताए हुए हैं उनको इख्तियार करना और उन हदूद से बाहर ना जाना। तो इंसानियत के पास क़यामत की सुबह तक अगर मशाले राह है
اور ہمیں کہا بھی گیا ہے قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چل کے ہی تمام اعمال و افعال کو کرنا ہے، اور جب ہم وہ کریں گے پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی اور ہم سے مصیبتیں بھی ختم ہوں گی اور ہمیں نجات بھی ملے گی انشاءاللہ۔ بجا فرمایا آپ نے طاہر اشرفی صاحب۔ نورید فاطمہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور بہترین بات یہ کی کہ یہی ایک ہمارے لیے ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، اگر ہم اس کو فالو کریں تو ہماری زندگی کے تمام مسائل، تمام مشکلات انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ بالکل مشعل راہ کے طور پر اگر ہم اس کو اپنائیں تو یقیناً تمام ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، مشکلات بھی دور ہو جائیں گی۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ویلکم بیک۔ اور جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، اور جیسے کہ وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں، نورید فاطمہ صاحبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بنیادی اقدار کی تعلیم دی۔ اگر ہم سیرت نبی پڑھیں، اس میں اخلاق ہے، سچائی ہے، امانت داری ہے۔ ایک تاجر کے طور پر جس طرح سے وہ صادق اور امین تھے، ان پہ پورا مکہ اور پورا علاقہ جو تھا وہ ٹرسٹ کرتا تھا۔ آج کے دور میں ہم ان کے اخلاق سے، ان کی سچائی سے، امانت داری سے کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ ابو ذر سلمہ، حقیقت یہ ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اب وہی جو 63 سالہ حیات مبارکہ ہے اس کو ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا۔ اور وہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دنیا میں واحد یہ ایسا نظام ہے کہ جس میں اسوہ پہلے آیا، کردار پہلے آیا اور نصاب بعد میں آیا۔ آپ دیکھیے 40 سال آپ نے جو مکی دور جو آپ نے کفار و مشرکین مکہ کے اندر گزارے، جب آپ نے پہلی مرتبہ ان کو صفا کے مقام پر بلا کر بات کا تذکرہ کیا تھا، وہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو صادق و امین پایا۔ گویا آپ کی حیات مبارکہ کا اگر نچوڑ دیکھا جائے تو وہ صداقت اور امانت اور دیانت ہے۔ تو یہی اگر ہم اپنی پوری زندگی کے اندر، اور پھر دوسری بات یہ کہ جب قرآن نے خاتم النبیین کی مہر لگا دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اسوہ عالمی اسوہ ہے، آپ کا اسوہ قیامت تک کے لیے کافی اور شامل ہے۔ اب کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی صنف ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، کسی کو بھی اگر ہدایت رہنمائی چاہیے تو اس کو اسی 63 سالہ زندگی کے اندر سے اس ہدایت کے نور کو اخذ کرنا پڑے گا۔ ہم مثالیں تو دیتے ہیں، لیکن تکلیف اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ایمانیات کے جو 3 درجے ہیں وہ ہے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور اپنے عمل کے ذریعے اس کی معاورت۔ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، ہم نماز کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج رمضان المبارک ہے، ہم ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن سورہ ماعون میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز کی اصل حقیقت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اس نماز کو قائم کرنے کا نظام جو ہمیں ملا وہ کہاں سے ملا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ کیا آپ دیکھیے کہ جب طائف کی بات آتی ہے، ہم آج ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، ہم آج برداشت کی بات کرتے ہیں، ہم آج شاکی ہیں اپنی نوجوان نسل سے کہ ان کے اندر عدم برداشت ہے، مگر جب ہم نے نصاب کے اندر سینڈریلا کو اور مسٹر چپس کو ڈالا ہوا ہے اور ہم سیرت کے چیپٹرز کو ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں، ہم نے ہولی، دیوالی، بیساکھی، ایسٹر کو ڈالا ہوا ہے، اور ہم سیرت کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ گوشے کہ جنہوں نے ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کی کردار سازی کرنی تھی، جب ہم وہ پہلو ہی ان کے سامنے نہیں لائیں گے تو پھر اس میں قصور ہماری نوجوان نسل کا نہیں۔ بالکل ٹھیک نورید فاطمہ صاحبہ، یہ سارا سسٹم مصطفیٰ جو آئینہ تھا وہ ان کے سامنے رکھا ہی نہیں، وہ اپنا کردار کیسے سامنے۔ بے شک یہ پورا سسٹم بھی میٹر کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی نوجوان نسل کی تربیت کر رہے ہیں۔ آپ نے تربیت پہ سوال اٹھایا، وہیں پر میں علامہ صاحب آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ ابھی آپ نے نورید فاطمہ صاحبہ کی گفتگو بھی ملاحظہ کی۔ مولانا صاحب ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ایز اے تاجر، ایز اے صادق امین جو ان کی کوالٹیز تھیں، اگر ہم صبر کرنے والوں کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعلیٰ نمونہ ہے صبر کا، عدم برداشت۔ ہم نوجوان نسل کی آج بات کرتے ہیں لیکن برداشت کا پیکر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مثال کی صورت میں موجود ہے۔ ایز اے لیڈر اگر بات کریں تو کیا ہی بات تھی ان کی، حکمران، اسٹریٹجسٹ، بیسٹ اسٹریٹجسٹ، چاہے وہ غزوات کی بات ہو یا کسی بھی طریقے سے چیزوں کو
मैनेज करने की बात हो, सिस्टम की बात हो, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। माहिर मुआशियात की अगर हम बात करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मिसाल दुनिया में ना कोई है ना कभी होगी। बेशक। गुजारिश ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजर थे और आपकी तिजारत को देखते हुए आपने जो काफिला ताजरों के काफिले के साथ गए, हमारी माँ सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब अपने खादम से ये पूछा, गुलाम से पूछा, तो उसने बताया कि ये तो अजीब ताजर है, ना ये झूठ बोलता है, ना धोखा देता है, और कीमत भी अच्छी मिली है, और ना ही ये ज़्यादा मुनाफा लेता है, लेकिन सारा माल भी बिक गया है और कीमत भी अच्छी मिली है। और तो ये पहला नुक्ता था जिससे सय्यदा तय्यबा ताहिरा हमारी माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फैसला किया आपसे शादी करने का। और आपने कहा है कि जो अच्छा ताजर होगा वो सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। आज हमारा हाल है कि आज आप देखें ना कि लीमू 300 रुपए किलो थे रमजान से पहले, अब 600 रुपए किलो हैं। खजूर 600-700 किलो थी जो वो 1500 है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बात यह है कि इस्लाम और शरीयत और सीरत मुस्तफ़ा और असहाब रसूल अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की सारी जिंदगी हमें बताती है कि हमने जिंदगी गुजारनी कैसे है। एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में थोड़ा कहत का समा आया तो एक बहुत बड़ा खुराक का जो काफिला था वो आ रहा था। अब वो सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। अब जो मदीना मुनव्वरा के ताजर थे उन्होंने आके रेट लगाना शुरू किया। किसी ने कहा 100 रुपया, किसी ने 200, हत्ता के जो चीज 1 रुपए की थी उसकी 40 रुपए कीमत बताई। सय्यदना उस्मान गनी हर एक को कहते कि मुझे तुमसे ज्यादा देने वाला है। आखिर जो आप कह लें आज का चैम्बर ऑफ कॉमर्स या अंजुमन ताजरान या ट्रेडर यूनियन, वो जो मदीना मुनव्वरा के सारे ताजर थे वो मिलके बैठ गए और उन्होंने कहा यार कौन है हम में से जो उस्मान को इतना ज्यादा दे रहा है। तो उन्होंने कहा इत्तफाक कर लेते हैं एक नफे के ऊपर, और मुश्तरका तौर पर ये ताजर आ गए कि सय्यदना उस्मान के पास कि आप मेहरबानी करें इतना प्रॉफिट ले ले और ये अनाज का जो आपका काफिला आ रहा है या अनाज जो आ रहा है ये हमें दे दें। आपने फरमाया कि इससे भी ज्यादा मुझे मिल रहा है। तो वो सारे अब परेशान थे कि कौन है। जिस वक्त वो काफिला पहुंचा आपने कहा मदीना वालों में सारा इनाज तकसीम कर दो। सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह। और ताजिरों को कहा देखो तुम सबसे ज्यादा मेरा अल्लाह मुझे देने वाला है। आज भी जो हमारे ताजर हैं इन्हें ज्यादा मुनाफा कमाने की बजाय, इन्हें जखीरा अंदोजी की बजाय इस बात को सामने रखना चाहिए जखीरा अंदोज के ऊपर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, उसको मलऊन करार दिया है और कहा कि वो ताऊन जैसे मर्ज से मरेगा। तो आज जब ईद आ रही है और रमजान के आखिरी अय्याम है तो सीरत मुस्तफ़ा सिर्फ मनाने से बात नहीं चलेगी, कहने से बात नहीं चलेगी, अमल से बात चलेगी। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए कोई और आइडियल नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आइडियल है और तुम्हारी कामयाबी भी उसमें है। इसीलिए कुरान करीम में एक और जगह फरमाया गया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, मेरे प्यारे पैगंबर अपनी उम्मत को कह दो, इनको कह दो ये मेरे से मोहब्बत करना चाहते हैं अल्लाह से, जो अल्लाह खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मुश्किलों से निकालने वाला है, हाजतों को पूरा करने वाला है, शिफा देने वाला है। कहा मेरे से ये मोहब्बत मेरा बंदा करना चाहता है इसलिए कि मैं इसका खालिक हूँ, मालिक हूँ, राज़िक हूँ। इसको ये बता दो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, इनको बताओ कि ये तुम्हारी इत्तिबा करें। अगर ये तुम्हारी इत्तिबा करेंगे मैं भी इनसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा और इनके गुनाहों को भी माफ कर दूंगा। तो हमारे लिए बड़ा मशअले राह ये है कि हम सीरत मुस्तफ़ा को बयान ना करें, अपनाएं, मनाएं ना अपनाएं, और बिलखुसूस तुज्जार जो हैं और जो मुतवस्सित तबके के या बड़े तबके के लोग हैं उनको गुरबा, फुकरा और मसाकीन का ख्याल करना चाहिए। रमजान के चंद दिन रह गए हैं, इसमें जो नेकियां कमा सकते हैं वो कमा लें और ये निजात के लिए इंशाअल्लाह ताला सबब बनेगा। वैसे भी हम इस वक्त मुश्किल हालात में हैं तो इसमें अजर भी ज्यादा होगा। बिल्कुल बेशक बेशक। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब बड़ा बेहतरीन आपने इस पर बात की है और बताया है कि हमें कैसे फॉलो करना चाहिए, सिर्फ इस पर बात नहीं करनी चाहिए। नौरीन फातिमा साहिबा जिस तरह से एक बेहतरीन मिसाल हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम बात करें एज अ फैमिली मैन की, जिस तरह एक वालिद, फिर एक दोस्त, एक
शौहर, एक बाप, और अगर वालिदैन उनके नहीं थे लेकिन एज ए औलाद जो वो बात करते थे, फिर क्या कहेंगी उनके इस तरह के रवैयों से, और हमें कैसे सीखना चाहिए उनसे कि वो एक शफीक बाप भी थे और एक बेहतरीन शौहर भी थे? बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसको अगर मैं 2 जुमलों में अगर सम अप करूंगी तो मैं कहूंगी कि लौट जाए थे नबी की समत रफ्तारे जहां, फिर मेरी पसमानदगी को इर्तिका दरकार है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि क़यामत तक के लिए उसवा कामिला बनकर आए थे, तो ये इम्पॉसिबल था कि आपकी शख्सियत का कोई पहलू तशना रह जाता या कोई इनकम्प्लीट रह जाता, या किसी के अंदर किसी मुसलमान के लिए या किसी इंसान के लिए राह हिदायत ना होती। आपने बहसियत शौहर की बात की है। आप ये देखिए कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 25 साल की रफाकत के बाद, शेबे अबी तालिब के 3 साल गुजारने के बाद जब इस दुनिया से रुखसत हो रही है, तो आखिरी वक्त के अंदर आखिरी ख्वाहिश क्या है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहती हूँ मेरा दुनिया से रुखसती का वक्त आ गया है कि इस वक्त चेहरा बद्दुहा मेरे सामने रहे, आप मेरे सामने बैठे रहिए, मैं आपकी ज़ियारत करती रहूं, और तकलीफ और दुख ये है कि मैं आपसे जुदा हो रही हूँ, और चाहती क्या हूँ कि मुझे आप अपनी चादर बतौर कफन अता कर दीजिए। आप देखिए ये वो शौहर हैं कि जो मदीना के अंदर भी जब कभी गोश्त, जब कभी जानवर ज़िबा करते, तो आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सहेलियों को भी गोश्त भेजा करते। क्या मोहब्बत के लिए, मियाँ बीवी की अज़दवाजी ताल्लुकात की मोहब्बत के लिए ये मिसाल काफी नहीं है? आपने बहसियत बाप के बात की, मैं बेटी हूँ, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, मुझे फख्र दिया, मुझे मान दिया, मुझे इज्जत किसने दी? रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब सैयदातुन्निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ लाती, आप उठ के खड़े हो जाते, आप अपनी चादर मुबारक बिछाते, आप उनका माथा चूमते और आप उनको अपनी नशिस्त पर बिठाते, और आप क्या फरमाते? फिदा की अबी व उम्मी या फातिमा, ए फातिमा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। और जहाँ हुकूक की बात आई, अल्लाह ताला ने अर्श पर जो निकाब पढ़ा दिया था, जमीन पर उसको जब आपने रिवाइज करने के लिए अहकामात आए, तो आप खुद चलकर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के पास गए और आपने कहा, बेटी मैंने अली को तुम्हारे लिए पसंद किया है क्योंकि वो अव्वल इस्लाम है, वो हिल्म वाला है और वो इल्म वाला है। क्या आपकी इजाजत है कि मैं आपका निकाह उनसे कर दूं? आज मुझे बताएं, जिस मुआशरे के अंदर हम बैठे हुए हैं, क्या जायदाद के नाम पर, क्या विरासत के नाम पर बेटियों का निकाह? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। खवातीन के हकूक की आप बात कर रही हैं, और खवातीन के हकूक के सबसे बड़े अलमबरदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रहे हैं। आपने अरबों की मिसाल भी दी कि वो बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को, बेटियों को खास तौर पर वो इज्जत बख्शी। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, आपकी तरफ में आना चाहूंगी, और चूंकि हम इस पूरे टॉपिक को बड़ा मुश्किल है इतने कम टाइम में समझ सकें या इस पर डिस्कशन कर सकें, लेकिन हमारा हासिल गुफ्तगू ये होता है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को कुछ सीख दे सकें, कुछ डायरेक्शन दे सकें। तो इस टॉपिक की मुनासिबत से आपका मैसेज क्या होगा? किस हवाले से आप मैसेज देना चाहें, स्पेशली जब आप अगर एड्रेस करें हमारी नौजवान नस्ल को? देखिए, गुजारिश ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आना, कलामुल्लाह आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं है। तो आज आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 1450 साल के बाद आपकी साइंस इस नतीजे पे पहुंची कि हाथ साफ करें, चेहरा धोएं 2 घंटे 3 घंटे के बाद, और जबकि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज दी तो साथ वुजू दिया और फरमाया कि निस्फ ईमान है, तहारत निस्फ ईमान है। अब आप मुझे बताइए कि मेरी जिंदगी का ये जो कुरान करीम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा है, चूंकि आप खातिमुन नबिय्यीन हैं, ये क़यामत के सुबह तक की इंसानियत के लिए है, इसमें आपको हर चीज मिलेगी। और इसीलिए कुरान में कहा गया कि जो इसमें फिक्र करता है, गौर करता है, तो मैं नौजवान नस्ल से यही अर्ज करूंगा कि वो कुरान और सुन्नत की तरफ रागिब हो, वो सीरत तय्यबा को पढ़े, वो खुलफाए राशिदीन और असहाब रसूल और अहले बैत की सीरत को पढ़े। उनको अपने लिए तमाम रास्ते कुरान और सुन्नत को पढ़ने के बाद खुले नजर आएंगे। आज जो हम बंद गली में हैं, इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि हम अपने असल की तरफ जाएं, और हमारा असल कुरान और सुन्नत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इसीलिए कहा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके लिए रास्ता देती है। तो हमें आज के दौर में बड़े फितने पैदा हो रहे हैं,
ہمیں ان فطروں کی بجائے قرآن و سنت سے اور اپنے اسلاف سے جڑنا چاہیے، اور وہیں سے ہمیں جو ہے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کا رستہ ملے گا۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب، نورید فاطمہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ وہ میسج ہے جو آج کی اس گفتگو سے، اس ٹاپک سے ہم نکال سکتے ہیں کہ صرف غور و فکر اگر ہم کریں کلام میں تو ہمیں اتنی نشانیاں ملیں گی، اتنی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ زندگی کتنی تبدیل ہو اور جائے ہمیں گی۔ کچھ چیزیں فالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اگر ہم اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں کوئی مسائل نہیں ہوں گے اور ہم فلاح کی طرف ہوں گے۔ ایک بریک، پھر ملتے ہیں۔ لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نمبر فلیش ہو رہا ہے، آپ ہماری ٹیم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو اس فیملی کے تھرو کرا دیں گے تاکہ آپ اپنی امداد ان تک پہنچا سکیں۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہیلتھ سیگمنٹ ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی آپ کا ایشو اور کوئی ایسا معاملہ جو کہ آپ کے ایشو بن سکتا ہے، اس پر ہم ماہر سے بات کریں۔ تو آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر عاطف کاظمی ہیں، ڈرماٹولوجسٹ ہیں۔ اسکن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اسکن کے ایشوز اور کوئی بھی ایسا مسئلہ جو کہ آپ چھائیوں کے حوالے سے ہے یا میک اپ کے وجہ سے کوئی آپ کو ریئیکشن ہو سکتا ہے، اور عید بھی آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، اب ایسے میں لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ابو ذر، خواتین کو خاص طور پر سیلون جانے کا، ڈفرینٹ پروسیجرز کرانے کا، چاہے مینیکیور ہے، پیڈیکیور ہے، فیشل ہے، پالشر ہے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ سو کیا یہ سیف ہے کرونا کے اس ٹائم پر سیلونز میں جانا؟ سب سے امپورٹنٹ کوشچن، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر عاطف کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جوائن ان کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ابو ذر آپ کی اجازت سے میں اپنا ہی سوال ان کو پٹ کرنا چاہوں گی عید کی مناسبت سے۔ ڈاکٹر صاحب عید آ رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ عشرے سے ہی نارملی شروع ہو جاتی ہیں یہ تمام ایکٹیویٹیز، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن تھا اور کرونا کی وجہ سے تھوڑا اب ٹائم لمیٹڈ کر دیا گیا ہے، لیکن سیلونز اوپن ہو گئے ہیں۔ تو کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ سیلون جانا چاہیے اور وہ تمام سروسز جو نارملی عید سے پہلے خواتین کرایا کرتی تھی وہ کرانی چاہیے؟ ہاں، بڑا اچھا کویسچن ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آج کل جو عید اب آ رہی ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ عید اس طرح نہیں منانی چاہیے جس طرح ہم پہلے تہوار یہ مناتے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت بہن بھائی وہ اس کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ کوئی 40,000 اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جن میں کرونا پایا گیا ہے، کچھ کی حالت اچھی نہیں ہے۔ تو میرا مطلب ہے ویسے تو لوگوں کا دل ہی نہیں کر رہا عید منانے کو، لیکن پھر بھی جو خواتین اور بچیاں جو سیلون جاتی ہیں، ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بازاروں میں اتنا رش ہے، اتنی خریداری کی جا رہی ہے کہ لوگ عید منانا چاہتے ہیں اور ریکارڈ بن رہے ہیں خریداری کے، کیونکہ اس کے بعد مارکیٹس کھلی۔ میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میں ایز اے ڈاکٹر یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو خواتین اسپیشلی جو بیوٹی سیلونز اور پارلر جاتی ہیں ضرور جائیں، ان کا رائٹ ہے اچھا لگنا، اسکن کا اچھا لگنا، گلو کرنا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ وہاں سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں۔ ان بیوٹی سیلون میں وہ جو بچیاں کام کر رہی ہیں جنہوں نے ان کی مساج کرنی ہے، اسٹریکنگ کرنی ہے، اور وہ ان کو گلوز پہننے چاہیے، سینیٹائزر یوز کرنے چاہیے، ماسک پہنے ہونے چاہیے، اور اگر وہ فیس وائزر یا شیلڈ پہنے وہ جو بچیاں ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے جو کام کر رہی ہیں، کیونکہ یہ جو کرونا ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ وہ اے سمپٹومیٹک پیشنٹس جن کا پتہ ہی نہیں ہے، اب لیٹ سے کہ آپ ایک بیوٹی سیلون میں جاتی ہیں یا بازار میں، آپ نے بھی کہا کہ جی شاپنگ عورتیں کر رہی ہیں، بچیاں کر رہی ہیں اور بازار بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے شاپنگ کرنا بڑی اچھی بات ہے، عید کا موقع ہے۔ آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ آج کل چونکہ کرونا ہے تو اس وقت ایسے نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو گھروں میں رہنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ عید پھر آ جائے گی، نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس طرح پریکاشنز پتہ نہیں وہاں پہ پوری ہو رہی ہیں، وہ پھر آ جائے گی، لیکن ابھی احتیاط ضروری ہے کیونکہ اگر آپ عید کے لیے شاپنگ کرتے ہیں تو اپنی لائف کے ساتھ ساتھ دوسروں کی لائف کو بھی آپ انڈیجر کرتے ہیں۔ آپ نے وجہ فرمایا عاطف کاظمی صاحب، اس میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں، پرابلم یہ آتی ہے کہ شاپنگ کرنے کے ساتھ وہ کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایک شخص اگر جاتا ہے شاپنگ کرنے گھر کا اور وہ خدا نہ خواستہ یہ کووڈ-19 والا وائرس، کرونا وائرس لے آتا ہے تو وہ سارے گھر کو دے سکتا ہے، اپنی وائف کو، بچوں کو، بہنوں بھائیوں کو جو گھر میں رہتے ہیں۔ تو ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے، ہمیں
ہمیں ماسک بالکل نہیں اتارنا, سینیٹائزر ہماری جیب میں ہونا چاہیے ہر وقت, اور اگر شیلڈ اور وائزر ہو تو وہ بھی ہم پہن لیں تو پورے کرنے ہیں. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے کہ SOP پورے کرتے ہوئے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. اور بھی بہت سے سوال ہیں جو کہ ہم نے کرنے ہیں. اسکن کے ریلیٹڈ ڈرائنس ہے اور بالوں کے مسائل ہیں, لوگوں کو الرجیز ہو جاتی ہیں. لیکن ابھی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ساجد رحمان صاحب, ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ساجد, ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں, آپ کو سوال کیجیے. ہلو جی سوال کیجیے. جی پوچھیں. ہلو جی آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے, آپ سوال پوچھیے, ڈاکٹر صاحب بھی آپ کو سن رہے ہیں. جی میں سن رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال تھا کہ مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا اسکن نکلتی ہے, خارش ہوتی ہے, بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہے جگہ پہ خارش ہوتی ہے, تو اس کے لیے. جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 35. ٹھیک ہے جی, تو یہ 1 سال سے چل رہا ہے, تو میں جواب دے دوں اس کا. جی 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 ڈاکٹر صاحب. اچھا, سب سے بڑی بات ہے یہ جو خارش کی بات کر رہے ہیں 1 سال ہو گیا ہے, اور یہ زیادہ اس کو ہم ارٹیکیریا یا ہائیوز کہتے ہیں, اردو میں ددوڑے یا دھپڑ کہتے ہیں. اکثر اوقات یہ جو ہوتے ہیں ڈائٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ہم جب بہت مرغن غذائیں کھا لیں, اکثر فاسٹ فوڈ یا باہر کے کھانے, یا ایون گھر میں بھی یہ اپنا ہائی پروٹین ڈائٹ لے لیں جس میں چکن, میٹ اور فش ہے, اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے. تو میرا مشورہ ہوگا, آج کل رمضان ہے, ہمیں ویسے بھی چاہیے کہ فروٹس, جوس, پھل, دودھ, دالیں, سبزیاں یہ زیادہ لیں, اور کوشش کریں کہ مرغن غذاؤں کو, اور یہ جس طرح ہے نا ہریسہ, نہاری, سری پائے, ایسی چیزوں کو, حلوہ پوڑی وغیرہ, چنے, ان کو اوائڈ کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کسی بگ بائٹ کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے, بیڈ بگز بھی ہوتے ہیں کچھ, ہم عموماً تو یہی سوچا جاتا ہے کہ تھپڑ بن گیا تو شاید کوئی کیڑا کاٹ گیا. جی بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ بیڈ بگ سے ہوتا ہے, درپڑ انسیکٹ بائٹ سے بھی ہوتے ہیں. جہاں گرینری بہت ہے, اگر کچھ گھروں میں کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے وہاں پلانٹیشن بہت ہے, تو اس کے لیے بیسٹ کیا ہوتا ہے, گھروں میں اسپرے کرائیں, فیومیگیٹ کرائیں, اور جو میٹریسز ہوتی ہیں جن پہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان کو دھوپ لگوا لیں تاکہ وہ اس سے بھی. اچھا پھر میں ایک اور بات بتاتا چلوں, یہ جو درپڑ ہے, ارٹیکیریا, یہ دوائیوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ہم اکثر پین کلرز کھا لیتے ہیں, سر میں درد ہے, ڈاکٹر کے بغیر پوچھے پین کلر کھا لی, جسم میں درد ہے تو کھا لی, تو پین کلر جو ہیں اس کے ساتھ بھی یہ درپڑ اور ارٹیکیریا یا ہائیوز جسے کہتے ہیں ہو سکتا ہے. بالکل. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, کراچی سے کال کیا ہے قمر الدین صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا سوال پوچھے گا, ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں. جی میں سن رہا ہوں. جی میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک میرا بھائی ہے, وہ بہت کمزور بھی ہو گیا ہے, اور میری جو بیوی ہے اس کو منہ پہ جو ہے, چہرے پہ وہ چھاؤں پڑ رہے ہیں. مہربانی کر کے آپ اس کا کوئی حل بتائیں. آپ کی بیوی کے چہرے پہ کیا سیاہیاں پڑ رہی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے, وہ میں جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, پہلے تو جو انہوں نے بھائی کا کمزور ہونے کا کہا, تو کمزور ہونے کے لیے تو اس کے بچے کے ٹیسٹ کرائے جائیں سارے, اور دیکھا جائے کہ کیا اس کی ہیموگلوبین, اس کی ڈائٹ کیسی ہے, تھائرائیڈ ہارمون کرایا جائے, اور پھر دیکھا جائے کہ کیا رپورٹس نارمل ہیں. اگر تو رپورٹس نارمل ہیں تو ڈائٹ سے ٹھیک کیا جائے, اگر رپورٹ نارمل نہیں ہے تو پھر اس کو کسی فزیشین کو دکھا کے اس کا علاج کرایا جائے. باقی ان کی وائف کی جو بات ہے, چہرے پہ سیاہیاں پڑ رہی ہیں جس کو ہم فریکلز بھی کہتے ہیں, ملازمہ بھی کہتے ہیں, یہ اکثر اوقات پریگننسی کے بعد آ جاتی ہیں, شادی کے بعد. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ خواتین جو 5-6 سال میں 3-4 پریگننسیز ہو جائیں, خاتون میں جلدی بچے پیدا کر لیں, ان میں یہ زیادہ تر دیکھنے میں آتی ہیں. تو ایسی خواتین کو کیا چاہیے کہ گھر میں جو ہے سب سے پہلے اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں. ہماری خواتین جو ہیں وہ ڈائٹنگ کے چکر میں پڑ جاتی ہیں. ایک بچہ پیدا کیا, ہائے میں تو اتنی موٹی ہو گئی ہوں, مجھے لوگ یہ کہیں گے وہ کہیں گے, میں نے تو ابھی کریش ڈائٹنگ کرنی ہے. سو وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس پہ صحت پہ کتنا اثر پڑتا ہے کریش ڈائٹنگ کا. میں یہ کہوں گا آپ واک کریں, ایکسرسائز کریں, جم جوائن کریں, اور سیاحیوں کے لیے رات کی نیند پوری کریں, ڈائٹ پراپر لیں, اور اپنی گائنیکالوجسٹ کو ایک دفعہ ضرور ڈاکٹر صاحب اس میں ایڈ کرتے جائیں کہ اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں چھائیوں کا علاج جو ہے وہ لیزر سے کرنے کا بھی کہا جاتا ہے کہ لیزر سے چھائیوں کا علاج, تو وہ بھی ہے ٹھیک؟ میں بتاتا ہوں. جی جی, یہ آپ نے بڑا اچھا کویسچن پوچھا. آج کل ہر چیز کے لیے لوگ لیزر کروائی جا رہے ہیں. میں پاکستان میں سب سے پہلے لیزر میں سکن میں لے کے آیا تھا 25 سال پہلے. ابھی تک سیاہیوں کا لیزر نہیں آیا, لیکن ملازمہ کا جو ہے پیلنگ ہم کرتے ہیں, اسے میلانو پیل کہتے ہیں, کیمیکل پیل کہتے ہیں, جس پیلنگ کے ساتھ ڈرما رولر کرتے ہیں چہرے کے, یہ سیاہیاں اور چھائیاں اتر جاتی ہیں. لیکن خدارا میرا یہ مشورہ ہوگا آپ کے پروگرام کے تھرو کہ ہر چیز کے لیے لیزر مت کروائیں. جب تک اپنے مستند ڈاکٹر کے پاس, ڈرماٹولوجسٹ کے پاس نہ جائیں, وہ مشورہ نہ
नजराना दे, बिल्कुल लेजर नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। हमारे साथ एक और कॉलर है लाहौर से, अहमद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी अहमद साहब, सवाल पूछिएगा, आपका सवाल क्या है? जी। मैंने डॉक्टर साहब से सवाल पूछना था कि मेरे चेहरे पे ना वाइट हल्के हल्के वाइट सर्कल बन रहे हैं। फ्रैकल्स। सर्कल। जी जी बन रहे जी। हैं, अच्छा। आपकी एज कितनी है? जी 43। अच्छा ठीक है, मैं जवाब दे बिल्कुल देता हूं। ठीक है, आप जी, डॉक्टर प्रोग्राम साहब। देखिए। जी डॉक्टर साहब। जी अच्छा जी, ये जो वाइट सर्कल बनते हैं ना, इसकी 2-3 कॉजेज हैं। एक तो फंगस होती है जिसको हम दाद कहते हैं। ये जो वाइट पैचेस बन जाते हैं, ये अक्सर औकात हम लोग टावल जब शेयर करते हैं, ये जो साहब हैं ये मिड 40s उम्र है, मैरिड होंगे और इनकी बीवी बच्चे भी होंगे, तो ये टावल बिल्कुल शेयर ना करें, यानी तौलिया लहदा रखें। और ये फंगस हो सकती है। फंगस के अलावा एक्जिमा हो जाता है। एक्जिमा को उर्दू में चंबल कहते हैं, ड्राई स्किन बन जाती है। और सबसे बड़ी बात है, ये फुलबेरी और बरस भी बन सकता है, जिसे विटिलाइगो या ल्यूकोड्रमा कहते हैं। और मैं ये बताता चलूं कि फुलबेरी और बरस का इलाज अब है इस वक्त। लोग पहले कहते थे कि मेरे बच्चे को या बच्ची को फुलबेरी या बरस हो गया है, जिसको विटिलाइगो, तो खुदा ना खास्ता इसका इलाज ही नहीं है। और एक और बात बताता चलूं, एक मिथ है फुलबेरी के बारे कि जो मछली और दूध का इस्तेमाल करते हैं उनमें होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये जेनेटिक होती है, मौरूसी तौर पे भी आती है। मछली और दूध के साथ इसका कतन कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये मछली और दूध के साथ होती तो बांग्लादेश में हमारे बंगाली भाई उन सबको ये बहुत होती, क्योंकि वो मछली और दूध बहुत लेते हैं। सही डॉक्टर साहब, बजा फरमाया आपने कि मिथ्स हैं। सवाल भी हैं, लेकिन अभी एक कॉलर है हमारे साथ, फरवा शेखुपुरा से, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरवा, सवाल कीजिएगा, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने ना पूछना था कि मेरे पेट के दरमियान से बहुत ज्यादा गैस है, मेरे हेयर मतलब खत्म हो गया और पेट के बाल हैं थोड़ी सी। नहीं, आपका पहला क्वेश्चन क्या, सर के बाल खत्म हो गए? सर के बाल नहीं है, मतलब कि उतर रहे हैं, और ज्यादा उतर गए। और आपकी एज कितनी है? 25। आप मैरिड हैं? मैरिड हैं आप? नहीं। आप मैरिड हैं कि नहीं मैरिड नहीं है। मैरिड डॉक्टर साहब नहीं मैरिड अच्छा, नहीं है। ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है जी, आप प्रोग्राम देखिए, आपको जवाब देते हैं। ये जो यंग बच्चियां हैं ना हमारी, जिस तरह ये मेरे बुशरा नाम था इनका, ये जो मुझे कॉल 25 साल उम्र है, शादी नहीं हुई, ये डाइटिंग जो है ना, डाइटिंग बड़ा प्रॉब्लम क्रॉस करता है। डॉक्टर साहब आप इतने खिलाफ क्यों हैं डाइटिंग के? आप नहीं चाहते कि लड़कियां पतली पतली रहें? नहीं देखिए, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। आई ऑल्सो लाइक के बच्चियां जो हैं पतली स्मार्ट अच्छी लगती हैं, शादी से पहले उनका डॉक्टर भी कहते हैं ओबेसिटी कंट्रोल डाइट का मसला है सारा, तरीके से डाइटिंग। लेकिन नहीं, मैं इसमें आपको एक बात बताता चलूं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि एक बच्ची बहुत मोटी हो जाए शादी से पहले और बड़ी भद्दी लगे। मैं कहता हूं डाइटिंग की बजाय जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, स्विमिंग करें, और ये हाँ, और डाइट में फ्रूट्स, जूस। हाँ अच्छा, और दूसरी बात क्या मैं आपको बता दूं, और ये सबसे जरूरी, आजकल स्ट्रेस बहुत है लोगों में। स्ट्रेस और टेंशन और एंजाइटी ये भी बड़ी कॉज करती है यार बालों का गिरना। मेरे पास जितनी पेशेंट्स आती हैं, डॉक्टर आतिफ मेरे तो बाल गिर गए, मैं गंजी हो गई, जब मैं सवाल पूछता हूँ स्ट्रेस का, हाय डॉक्टर साहब मुझे तो इतना स्ट्रेस है, मुझे पढ़ाई का स्ट्रेस है। जो मैरिड औरतें हैं उनको घरेलू स्ट्रेस है, किसी की सास की टेंशन है, किसी का ससुराल का टेंशन है। डॉक्टर साहब मर्दों में तो बड़ी हमेशा से एक मसला था ये, मतलब बालों के गिरने का। खवातीन में अब क्या रिसेंट आया या पहले भी था? हमेशा से नहीं, अब खवातीन के प्रॉब्लम क्या है? देखें, आप और मैं, हम लोग मर्द हजरात, हम लोग इतने फैशन फूशन नहीं करते। हम लोगों ने बाल बनाने हैं, कंघी करनी है, एक तेल, और खवातीन ने तो 50 चीजें लगानी है सर पे। उन्होंने स्ट्रीकिंग करनी है, रोलर्स लगाने हैं, उन्होंने पर्मिंग करानी है, उन्होंने रंग बिरंगे बाल बनाने हैं। डॉक्टर साहब इतना कॉमन मसला है ना कि ये मुझसे लेकर जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं, सामने बैठे हैं, उन सबका मसला है। मैं नहीं समझती कि कोई ऐसी लड़की होगी, कोई ऐसी खातून होगी जिसने कभी स्ट्रेटनर यूज ना किया हो, ब्लो ड्रायर ना कराया हो, कर्ल ना किए हो। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज नहीं करना चाहिए। आप स्ट्रेटनिंग भी कराएं, पर्मिंग कराएं, रोलर्स लगाएं, इनको कलर्स लगाएं, लेकिन फ्रीक्वेंट यूज जो होता है ना। अच्छा, अब मैं बताऊं, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल है, खवातीन हेयर ड्रायर बहुत इस्तेमाल करती हैं, हम लोग मर्द तो नहीं करते। खवातीन आपने खुद ही जिक्र कर दिया। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी और आपकी ऑथेंटिक ओपिनियन इस पर जरूरी है, ब्लो ड्रायर ज्यादा नुकसान पहुंचाता है या हेयर स्ट्रेटनर?
سوری پہلا کیا تھا، کون سی چیز؟ ہیئر بلو ڈرائر زیادہ نقصان پہنچاتا ہے یا ہیئر اسٹریٹنر؟ ہیئر اسٹریٹنر زیادہ، ٹھیک ہو گیا، یہ تو اب طے ہو گیا نا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہہ دیا، ہیئر اسٹریٹنر زیادہ پہنچاتا ہے. جی بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں ہم، جی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک بریک کی طرف بریک جانا ہے لینی پھر انشاءاللہ ملتے ہیں.